नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आमे प्रतिदिन नख दाढ़ी एवं चुट्टी काटि थाउ। प्रत्येक मनीष सफा सुतरा रहिबा पई एमिति करिथांती एवं एहा करिबा भी जरूरी अटे। किंतु दर्शक बंधु आपण माने कोन जानिचंती कि केउ बाररे नख एवं चुट्टी दाढ़ी काटिबा द्वारा घर को आसी थाए घोर दारिद्रता। आपण माने अजाणतारे एही बार मानकरे जदि नख चुट्टी एवं दाढ़ी काटि थांती तेबे आपणक घर को दरिद्रता माड़ी आसी थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, ज्योतिष शास्त्र अनुसार एमिति किछि बार अछि जेउ बारे आपण माने क्षौर जमा भी हवा कथा नहीं एवं एमिति किछि बार अछि जेउ बारे आपण माने क्षौर हेबा द्वारा घरर समृद्धि वृद्धि होइथाए, आयुष वृद्धि होइथाए। एवं किछि बार एमिति अछि ସେହି दिन नख चुट्टी काटिबा द्वारा आपणकर आयुष हानि होइथाए। आमे समस्ते व्यस्त बहुल जीवन भितरे एही सबको अणदेखा करिथाउ। किंतु दर्शक बंधु आमे नहिले नाही, जदि आमे माने एही सब जिंस शिखिबा आम छुआ मानक उपरे लागू करिबा आमर परवर्ती पीढ़ी निश्चय भलरे रहिबो। प्रत्येक जिंस किछि ना किछि महत्व रहिछि। दर्शक बंधु जेहेतु आमे समस्ते सनातन धर्म अटे, एही सबु आमे माने ज्योतिष शास्त्र को आमे माने बहुत प्राधान्य देउचे, विश्वास मध्य करूचे। एबे भी आपण माने निजर गुरुजन को ठारू सुनिथिबे जे एही बाररे जमा भी दाढ़ काट नाही, जमा भी नख काटंतु नाही, एमिति आपनको घरे आपण माने निश्चय सुनुथिबे। गुरुजन मानकर एही सबु कथा मानवा भी बहुत जरूरी अटे। तेबे दर्शक बंधु आपण माने केउं दिन नख चुट्टी दाढ़ी काटिबे नाही एवं केउं दिन काटिले घरे शुभ हब, आयुष वृद्धि हब, या उपरे आजिर वीडियो रे आपण मानकु बताएबे। आपण मानकु मोर अनुरोध जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। एवं दर्शक बंधु आपण मध्य कमेंट सेक्शन रे निजर अनुभूति को लेखि पारिबे जे आपण माने कोन एही सबु कथा को मानुछंती, केते सहमत अछंती आपण माने एही सबु कथा को कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। एबे दर्शक बंधु चलंतु सातटी बार रे आमे जानिबा जे केउ बार रे आपण माने नख चुट्टी एवं दाढ़ी काटिबे, केउ बार रे काटिबे नाही, यारी उपरे आबे वर्तमान आलोचना करिबा। प्रथमे आमे जानिबा रविवार। रविवार दिनटी सूर्य नारायण को समर्पण करा जायछि। कुहा जाए रविवार दिन जदि नख एवं बाल दाढ़ी काटिबो दुख दुर्दशा आपणक जीवन को मारी आसीबो। एबे दर्शक बंधु चाकरी करुथुवा व्यक्ति विशेष माने रविवार दिनटी को ही बाछि थांती। रविवार दिन से माने निजको सफा सुतरा रखिया जहा कि नख चुट्टी दाढ़ी को काटि थांती। किंतु दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार रविवार दिन नख बाल दाढ़ी काटिबा एवं आपण माने जदि रविवार दिन आमिष खाइबे केबे भी समाज रे प्रतिष्ठा पाई परिबे नाही, सरकारी चाकरी रु वंचित रहिबे। किंतु जेहेतु समस्तकर छुट्टी रविवार दिन रहुची एही जिंस को केही मानु नाहंती एवं परे कहउचंती हमर चाकरी क्षेत्र रे असुविधा रहउची, घरे दुख दुर्दशा माड़ी आसुची। मने रखंतु क्षौर हेबा समय रे नख चुट्टी दाढ़ी काटिबा समय रे केबे भी दक्षिण पश्चिम मुह करी बसिबे नाही एवं निज घरर मुख्य द्वार सामना रे केबे भी नख दाढ़ी चुट्टी काटिबे नाही। एरुंडी बंध उपरे बसी करी भी केबे भी नख दाढ़ी चुट्टी को काटिबे नाही। केबे भी दांतरे नख को छिंडाइबे नाही, एहा घोर दरिद्रतार कारण होइथाए। एबे दर्शक बंधु रविवार दिन जदि आपण माने काटुचंती आपण माने चाहिले एही दिनटी को स्किप करि दियंतु। आग को आपण मानकु कहिबी केउ दिन नख दाढ़ी चुट्टी काटिले आपणकर भल हब। द्वितीय बार आसुची सोमवार। सोमवार दिनटी चंद्र ग्रह को समर्पण अछि एवं एहा देवदेव महादेवंकर बार अटे। कुहा जाए एही बार रे आपण माने जदि नख चुट्टी दाढ़ी काटंती आपणकर आयुष वृद्धि होइथाए। एबे दर्शक बंधु मने रखंतो केबे भी निजर जन्म बार जेउ बार रे आपण माने जन्म होइचंती एमिति रे आमे तो तिथि मने रखि पारु ना, केबे भी जन्म बार रे नख दाढ़ी चुट्टी केबे भी काटिबे नाही, भूल रे सुधा काटिबे नाही।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଷୌର ହୁଅନ୍ତି, ନଖ ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଲୋକମାନେ ନଖ ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କର ନଖ ଏବଂ ଚୁଟିକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏମିତିରେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବାର ଅଛି, ଆମେ ସେହି ବାରରେ ନଖ ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟିଦେବା। ଯଦି ଯେଉଁ ବାରରେ ଆମେ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକି କାଟିବା? ତୃତୀୟରେ ବୁଧବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନଖ ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଅଛି। ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟନ୍ତି, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୌର ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତାପରେ ବାର ଆସୁଛି ଗୁରୁବାର। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟି କାଟିବେ, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିହାନି ହେବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସନାତନୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଜମା ବି ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋପରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ନାରୀମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଉଡର, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ କେଶ କୁଣ୍ଡାଇବା ଏସବୁ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତୁ। ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନଖ ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତି, ଏହା ବଳହାନି ଏବଂ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୁଟି ନଖ ଦାଢ଼ି କାଟିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ନାରୀମାନେ ପାର୍ଲର ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ, ଯେତେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବେ, ଯେପରିକି ଆମେ ନଖ ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଉ। ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ବଳହାନି ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ, ଏହା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏପରି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବ। ଯେତେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବେ, ଯେତେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବେ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଇବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଶନିବାର ଦିନଟି ଶନି ଦେବଙ୍କର ବାର ଅଟେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟି କାଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ପୀଡ଼ାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଶନି ପୀଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ଶନିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଜମା ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭଲ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେବେ ବି ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ୟା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏବେ ତେଲର କଥା କହୁଛି। ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର।
ଜମା ବି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ରାଶି ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ନିଜ କେଶକୁ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଥାଏ ବିନା ସାମ୍ପୁରେ କେଶ ଧୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ କରି କେଶ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କମଜୋର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ। ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।